In a landmark decision aimed at structural reform and austerity measures, the Tripura State Cabinet has officially declared a two-day weekend for all state government offices. Moving forward, all government offices will remain closed on both Saturdays and Sundays with immediate effect. To balance the weekly work hours, the Council of Ministers has simultaneously revised the daily operational timings. Offices will now function from 9:30 am to 6 o'clock pm on working days. লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এলডিসি 24 খানা পোস্ট টোটাল। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। Briefing the media on the broader vision behind the policy changes, Minister Susanto Choudhury explained that the new schedule forms part of a larger austerity drive. The Cabinet has officially declared a two-day weekend for all state government offices. Moving forward, all government offices will remain closed on both Saturdays and Sundays with immediate effect. Alongside the schedule changes, Cabinet spokesperson and Minister Susanto Choudhury announced that the Cabinet has greenlit a major recruitment drive across multiple key state departments to fill 81 vacant posts. The breakdown of the approved recruitment includes 26 posts in Public Works Department for the position of lower division clerks, 50 posts for Information and Cultural Affairs, and 5 post inspectors of small savings. कि आज की कैबिनेट बैठक में ये सिद्धांत हुआ है कि पहले शनिवार को सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे एक महीने में ये दोनों दिन बंद हुआ करता था, लेकिन आज ये सिद्धांत हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप पे कि अभी से हर शनिवार को ऑफिस बंद रहेगा। लेकिन पहले जो कर्मचारी लोग थे 10 बजे ऑफिस आते थे और 5 बजे के बाद चले जाते थे, मतलब ऑफिस आवर जो था 10 बजे से 5 बजे तक था। लेकिन अभी से ये डिसीजन हुआ है, सिद्धांत हुआ है कि ये लोग जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी कुल, इन सबको 9:30 बजे में ऑफिस आना पड़ेगा और शाम को 6 बजे तक उसको ऑफिस में रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और अभी से हर एक सैटरडे में, शनिवार में बंद रहेगा सरकारी दफ्तर सब कुछ। और रोटेशन जो है आज से खत्म है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा। एज यूजुअल ग्रुप सी ग्रुप डी जो कर्मचारी जैसे काम पे आते थे वही से काम पे आना होगा इन लोगों को सब। नंबर 1, creation of 26 number of vacant post of lower division clerk LDC under PWD department and to be recruited by JRBT. আমাদের JRBTর মাধ্যমে 26 খানা পোস্ট লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এলডিসি সেখানে পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং সেগুলো ফিল আপ করা হবে। তার মধ্যে 3 খানা পোস্ট আমাদের এক্স সার্ভিসম্যান যারা মিলিটারি থেকে আপনারা জানেন রিটায়ারমেন্টে আসে তাদের জন্য, এবং বাকি 23 খানা পোস্ট আমাদের জিআরবিটির পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। টোটাল 26 খানা পোস্ট পিডব্লিউডি দপ্তরের অধীন জিআরবিটির মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। আজকের ক্যাবিনেটের বৈঠকে এটা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। সাংবাদিক বন্ধুরা, proposal for filling in 50 vacant posts through direct recruitment in Group C category under ICA department. Information এবং Cultural Affairs দপ্তর, আমাদের আপনারা জানেন যে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, আজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ক্যাবিনেটে 50 খানা পোস্ট, তার মধ্যে ট্রান্সলেটর, রিপোর্টার, স্ক্রিপ্ট রাইটার, কালচারাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফটোগ্রাফার, ফক আর্টিস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, টোটাল 50 খানা পোস্ট, সেগুলো আমাদের ফিল আপ করা হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনিখরা।
स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।